Hello, good morning everyone. Welcome to our session. So this time, atong i-discuss ang mga topics sa Mathematics Learners Module in grade 10. So magsugod ta sa quarter 1, module 1, generating patterns. So this time, mag-base ta diri sa MLM nga gihimo siya nga libro. So, if you say pattern, unsa may but pasabot sa pattern? Mo naging ba nga pangka ng pattern? Unsa day but pasabot sa pattern? So, if you say pattern, the repeated or regular way in which something happens or is done. So, repeated or regular way. So, atong una, ang pattern nato sa iyong buntag, mumata, maligo, magandam, ani sa eskwelahan, dayon magklase, maniudto, klase na pud, niya, nagdula-dula sahay, dayon muuli sa balay, tabang sa trabahon sa balay, tulog. Muna pattern na to before, but this time, unsa po kay pattern na to? So, probably, kung atong una mamatag alas 5, alas 6, karon kamo mga estudyante mamata na alas 9, maybe. Yun ana. So if you see pattern again na siya ay what we call as regular way, or it could be an arrangement of lines or shapes, especially a design in which the same shape is repeated at regular intervals over a surface. Or it can be a diagram or shape that you can use as a guide when you are making something such as model or a piece of clothing. So let us take for instance kanisiya. So nasiya pattern. Kaning number 1, what is the next shape? Square, triangle, square, duha ka triangle, square, tulo ka triangle, square, upat ka triangles. Ang sunod sa upat ka triangle? Yes, square, then after sa square na pod, how many triangles? Yes, 5 triangles. Number 2, what is the next number? 0, 4, 8, 12, 16. So makita na to nga naa siya yes, interval. Pagpila may interval sa kada term. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16. Pila? Yes. Naitag-upat. So, sunod sa 16. Yes, 20. Sunod sa 20, 24, and so on. Mag-ambak lang ka or na-interval nga upat. This time, what is the next number? 9, 4, negative 1, negative 6, negative 11. Kung kanto number 2 nagkadako, kaning number 3 nagkaunsa man, nagkagamay. Kasi may mga gamay din ng 11, sir. Dako ang 11 kung positive, but negative man, so gamay siya. So recall, sa negative numbers, gamay ang number, dako ang value. Dako ang number, gamay ang value. Kay negative man siya. So, going back, 9, 4, negative 1, negative 6, negative 11. Pila man iyang interval? Number 2 na ay interval nga positive 4. Ang number 3 na ay interval nga positive, negative. Yes. Negative 5. So, 9 plus minus 5 plus negative 5 or 9 minus 5 4 minus 5 negative 1 minus 5 negative 6 minus 5 negative 11 minus 5 negative 16 minus 5 negative 21 and so on. So kamo na makapangita sa sunod mo pag kanang kung term pa pag tinamban. Okay, how about here? In number 4, what is the next number? 1, 3,
27, 39, 27, 81. So, unsa po ang iyang interval? So, nasa interval nga product of 3. So, 1 times 3, 3. 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. 27 times 3, 81. So, sa sunod nga number, 81 times 3, 243. Next nga term, 243 times 3. O, kamo na ito, block. Using calculator, pwede po mo mag-solve. Number 5, what is the next number? O, tanaan po na ito diri 160, 160, 80, 40, 20, 10. Nagkaunsa po siya, nagkagamay, pero giunsa man ang kada term. Giunsa man ang term after sa first term. Or naunsa ang second term after sa first term. So, giunsa ang first term? Divide by, yes, divide by 2. So, 160 divide to 80. 80 divide to 40. 40 divide to 20. 20 divide to 5. 5. 20 divide to 10. 10 divide to 5. 5 divide to 2.5 and so on. So, yung ana lang, nagkagamay siya kay divide by 2. So, makita na ito nga na siya ay pattern. But by the way, sa may laing term sa pattern. So, if you see pattern rather, it's a sequence. So, in mathematics, if you see sequence, a function whose domain is finite. Or, it could be also, pwede siya finite, pwede po siya what we call as infinite. So, kung tan-aw na ito ni siyang duha ka sequence, unsay kalainan nila? Kani, unsay kalainan ani? Unsay naa diri ang wala diri? O gawas ng 5. Sabi naa, diri nga wala diri. Yes, kani siyang tulo ka dots. Unsay may meaning ng tulo ka dots? That is what we call as ellipsis. Unsa may pasabot sa ellipsis? Yes, from the term infinite, infinity. Sa Bisaya pa, walay katapusan. Sa Tagalog, walang hangganan. O, mura na siya o gugma sa ato ang Ginoo. Walay katapusan. Pero ang gugma sa tao, no, usahay na katapusan. So, if you say finite, fixed siya, na siya ay katapusan, na ay utlanan. So, sama sa mga yuta na utlanan. Apan sa panahon sa kaniadto, way utlanan kay any one can plant. But karon di ka pwede basa-basa nga magkatanom. So, na siya ay utlanan. So, again, if you say finite, fixed, na siya ay utlanan. Dira lang ang term taman. If you say infinite, forever siya. So, wala siya ay katapusan. Manang gibutangan siya og tulo ka dots or ellipsis. Okay, let us take for example. Kaning mga examples riya is more on kaning una. We're going to find the first 5 terms of the sequence given the nth term. So, ang tawag na to ani is nth term or other term is general term. Using this term or nth term or the equation, atong pangitaon ang iyahang sequence. Okay, let us take for example kaning a sub n. Pagbasa ng letter sa ubos or number is sub. Butang sub. So a sub n. Sige. Kanina kung hinimo itong niagi. Okay. A sub n equals n plus 4. This is the nth term or general term. Atong pangitaon ang iyahang sequence. So, muni sila ang mga n. If you say n, number of terms. Again, n stands for number of terms. What is the first term of this nth term? So, if n is 1 plus 4, 5.
What is the second term? So if n is 2 plus 4, 6. What is the third term? If n is 3 plus 4, 7, and so on. So para mas dali ra pangitaon, for example, ang 20th term. Yes, kita na mo sayal dira ah. So kung pang Nindot kita na nagsabay ang brother ug ang Ipson ug friend. Oo. Very good. Dali ra mahuman. Okay, so kung pangitaw na to ang 20th term, so pwede na ta nga dili na magtinamba no. Pwede na ta mogamit og nth term. So, using the general term or the equation a sub n or a sub 20 or the 20th term, if n is 20, 20 plus 4, pila man? 20 plus 4. Kita na, 24. Ana lang siya. So, gihatag ang nth term, pangitaon ang sequence. Sunod. A sub n equals 2n minus 1. So, again, muna siya ang mga n. N stands for the number of terms. So, the first term of this nth term is 1. Yun sa, if n is 1 times 2, yes, 2 minus 1, 1. If n is 2, this is the second term. If n is 2 times 2, 4 minus 1, 3. If n is 3 times 2, 6 minus 1, 5, and so on. So, kung pangitawan po na ito largo ang ika-napulo nga term, so gamito na nato ni siya nga equation or nth term. So, a sub 10 or the 10th term equals 2 times 10. 20 minus 1, 19. So, the 10th term is 19 or the value of a sub 10 is 19. Yarita. So, a sub n equals 3 to the power of n. Kung nasa ubos, sub, a sub n. Kung nasa imabaw, 3 to the power of n or 3 to the n or 3 exponent n. Depende na sa naandan. Okay, if n is exponent, so what is now, again, muna sila ang mga values of n. What is now 3 to the 1? So, 3 to the 1, still 3. How about n is 2, 3 to the 2? Or 3 squared? 9. 3 times 3. 3 to the 3, or 3 times 3 times 3 is 27, and so on. So, again, kung na may pangitaon nga ikapila nga term after paani, so you can use the nth term. So, kung maglibog na mo o kuan, so pwede you can use calculator sa pagtuktok og anam-anam. Or in calculator na po na dira ay ingon ani. In calculator naman na siya ay x to the y man siguro na siya. So you can use that kung kabalong mo na siya na. But this time, di na nato na i-discuss kaya ron dali ra ta mahuman. Then, how about this one? Bali na po ni siya. This time, gihatag ang sequence, pangitaon ang nth term. Medyo lisod-lisod, no? So, pangitaon na to ang nth term. So, let us take, for example, kaning 3, 4, 5, 6, 7. So, what is the nth term? So, 3, 4, 5, 6, 7. 3 is the first, 4 is the second, 5 is the third, and so on. So, kung tanaw na to siya, if 3 is the first term, 4 is the second term, 5 is the third term, 6 is the fourth term, 7 is the fifth term. So, kung makita na to, na siya common. So, may common ni ng tanan. Common nila nga
Ang first term ginugangan og 2 mo na 3. Ang second term gidungagan og 2 mahimong 4. Ang third term gidungagan og 2 ginahimong 5 and so on. So again kani silang 1 2 3 4 5 at what we call as n. So we can say n plus 2 kaning 2 mo ni say common aning nga sequence. Mo na common sa anang sequence. So sa ato pa n plus 2 is equal to a sub n, or a sub n is equal to n plus 2. So it means kung mangita ta og ikapila nga term, dungagan lang og 2 kana siya nga number of terms. So let us take for instance a sub akong tabunan pa kita naman a sub 20 or the 20th term. Unsa man ang 20th term? So atong i-check. N is 20, 20 plus 2, 22. So kung atong pangitawon tinamban, 5 naman ano? So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So atong ihapon, ika-5 na 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, the 20th term is 22. So, muna siya pagpangita sa nth term. Ato sang balon kung na ba siya common. Ang common diri iya is nagko-add og 2 gikan sa n or number of terms. Okay, next. How about this one in number 3? 2, 4, 8, 16, 32. So, may common niya. Na ba siya common? 2, 4, 8, 16, 32. So, ang common nila is they are both divisible by 2. So again going back, pareha silang tanan ang 5, they are both divisible by 2. So, it means mag-multiply ta og 2. Pero, karon ngano, sa man nato pagka kuha aning 2 times 1. So, kung ato siyang i-divide, 2 divide 2, 1. 4 divide 2, 2. 8 divide 2, 4. 16 divide 2, 8. 32 divide 2, 16. So again, ang kaning 2 mo ay common nila. Nga multiplyan ang n, or unsay buhaton nato sa n, either tapad ba sila sa n, or ang n, it could be exponent. So atong tan-awon karon. So, after pag-divide, mo na ni ang bilin. Ang pangutana, unsa man nato pagkuha aning 1, 2, 4, 8, 16. Na kung multiply nato ani mo result ani siya nga sequence. Sige, unahan nato. 2. Unsa kaha ang n? Exponent or coefficient? Sige. So, ato ning unahon. Ang 16 is a product of, unsa kaha? Yes. Ang 16 is a product of 2 to the 4. Ang 8 is a product of 2 to the 3. How about ang 4? Asa siya nga product? Product of 2 to the 2 or 2 squared. Ang 2, asa siya nga product? Product of 2 to the 2 to the 1. Ang 1 is a product of 2 to the 0. So makita nato nga so 2 to the power of 4, 2 to the power of 3, 2 to the power of 2, 2 to the power of 1, 2 to the power of 0. Okay. So, ang pangutana karon ani is, unsa man nato ni siya paghimo into nth term? Sige. So, a sub n is equal to, unsa ni siya nga 2? Kani siya? Mo ni siya ang common nga atong gi-multiply sa sunod. So, sa ato pa, we write that one or symbolize that one into R.
or the common ratio or common number nga i-multiply. Gets? Okay. How about ang 2? Unsa po ni siyang 2? This is another 2. 2, 2, 2, 2, 2. So, kana siya nga 2 is atong i-determine using the first term. So, we write that one into a sub 1 or the first term. Sunod, unsa po nato pagkabalo sa iyahang imabaw? Giyon sa pagkuha ang 0, giyon sa pagkuha ang 1. Again, this is the first term, second, third, fourth, fifth. Giyon sa pagkuha ang 0. So, it means ang number of term minus 1. So, himuon yung exponent ang n. So, if n is 1, 1 minus 1, 0. Muna siyang 0. If n is 2 minus 1, 1. Muna siyang 1. If n is 3 minus 1, 2. 4 minus 1, 3. 5 minus 1. So kung mangita ta og layo-layo na nga number of terms gikan ani, so we can use this nth term or equation. So again, so if we will say pattern na siya'y repeated or regular way or na siya arrangement nga makita nato. So just like sa mga katong kaganina, o kana siya na makita nato nga arrangement. So hopefully na-gets ninyo unsaon pagpangita sa nth term given ang sequence, unsaon pagpangita sa sequence given ang nth term. So dira sa lang ta, mo proceed na po dayon ta sa sunod. So thank you for listening.